to. Anig, strike, ready. Okay. One. Yung paa nyo, nakatinghan. Yan lang natin. Forward. Talapakan. Two. Makabilis sa putok mo. Kung dapat yung paa mo, wag. Yan. Ba, ulit. Ready, record. One. Okay. Ready. Forward. Two. One. One. Ito kailangan na to. Kailangan dalawa to. Forward. Tawag to. Two. Kailangan nyo lang bilis nyo. Kasi marunong kayo eh. Backward. Kung ang tatlong kailangan ko eh. Bilis lang, bilis ng ano. Backward. Feeling lang kailangan. Hook. Kasi magkalaban nyo dito. Ano ko lang. Backward. Kalaban nyo dito mga ano. Backward. Lalo kaya lalo. Maraming sali-sali lalo. Ano ko tuwan ni ano. Tuwan ni lalo. Okay, one count ha. Observe ha. Marunal din yung ang kalaban nyo dito. Okay. Kasi marami yan eh. Marami tayong kalaban dito. Okay. Ulit. Okay, ready. Ready. One. Ito, ganyan. Ito. Yan. Forward. Hindi mo lang ganyan kasi pwede rin. Two. Pero mas malakas mga ito. Mas mabilis kasi ano mo lang eh. Three. Sidi ka lang. Yan. Pwede mabutin yan. Ganyan. Sidi Backward. ka lang. Sidi ka lang. Yan. Ganyan. Pwede mabutin yan. Backward. Kasi tatalungan mo lang eh. Tatalungan mo siya oh. Tatalungan mo siya oh. Bang! Bang! Pwede ka follow up. Backward. Follow mo. Bang! Bang! Okay, back. Striking and then blocking and then down. Hey! Wait! Ready! One! Back! Yeah, dito. Wait! One. Ready! Dito. One! Okay, ready. Huwag ka dyan. Blocking mo. Ready. Blocking mo. One. Blocking. Pag follow mo, follow ka. Forward. Pag blocking mo ganyan, Two. bang! Blocking. Three. Kailangan yung address mo. Dito pa rin. Dito pa rin. Backward. Kasi pwede mo yung down siya oh. Hindi mo kailangan sa akin. Down mo lang siya oh. Back. Okay? Backward. Pet. Nakalinto ka. Nakalinto ka. Hindi. One. Okay. Forward. Back. Forward. Pet. Okay. Hook. Blocking and then hook to block to striking and then on blocking. Okay. Shoot na. Forward. Hook. Shoot na. Shoot back mo na. Backward. Striking ka and then Backward. strike ulit. Pet. Ano siya oh. One. Okay. Two. Then. Sir. Whistle. Ready. Sir. Ready. Three. One. One. Two. Three. Four. Back. One. Two. Three. Four. One. Lang. Two. Three. Four. Three. Okay. One. Abutin nyo ha. Three. Four. Forward. One. Two. Three. Abutin mo. Backward. One. Ulit. Kaya pa? Two. Three. Four. Forward. One. Two. Three. Bad. Four. Backward. Yan. Pinapak. Forward. Okay. Okay. Backward. Kailangan. Kailangan. Okay. Okay, back. Wow. Okay, prepare ha. Ready, record.
Hindi mo kailangan hatakin. Hindi. Tigla kay Master. Unahan ka. Tiglayin ka dun. Pag hatak mo, wala na. Dito ka na. Tapos katulad ka na. Kasi, galing ko laban dyan. Pag once na hinatak mo pa, kailangan kasi, dito ka lang. Yan. Kailangan kasi dito mo lang hatakin. Dito ka lang. Kasi, ano yan eh. Pagpilitan eh. Paunahan na niya, puntos na ako. Kasi sino mauna, puntos. Kahit di malakas, dito ka lang. Dito kasi, pag hinatak mo pa yan, tumakas ka na. Pag hinatak mo pa, tumakas mo. Hindi tayo pansilalim yun eh. Yan lang. Ganun lang. Kailangan lakas. Ikaw. Left. Hindi. Huwag kang palong ganyan. Palo mo. Baba. Pwede naman yan. Pag palo ka yan, pwede naman yan. Kailangan block agad. Block agad. Okay. Pet. Bakor. Bakor. Record. Ano? Tama. Kalkul ha. Tuwan tayo ka. Yan ka lang. Sini ka lang. Yan. Sini ka lang yan. Yan. Sample yan. Sample yung laban mo. Yan. Kailangan mabutin yan. Yan. Kailangan palo mo. Lang agad. Lang agad. Ano? Kailangan sa akin. 2%. Pwede kang blockin dito. Pwede ka dito. Kasi ito, pwede mo na hindi lang sa akin. Hindi. Kabaan mo yan. Ayun yung nakatulong sa akin dito. Iba kasi niyan. Ito, kapag yan. Pero, hindi na sa akin. Ikaw. After ka muna, after ka. Lusin mo naman ako sa. Ayun o. Kanina lang. Parino agad. Butang lakad-lakad. Paluin ka ng laban mo. Okay. O. Yan. Tamaan mo. Tamaan mo siya. Okay. Yan. Yan. Lakin mo, laban ang ano mo. Kapit. Kapit, muna. Ano muna, ano. Kailangan ko yung lungo, kailangan ko yung tamang. Kung masyadong malaki yung style mo, tama lang. Masyadong lapad yan. Mga ito, ano lang, dalawang bagan. Mabilis yung footwork mo. Okay? Hindi. Para susubsub mo sarili. Kasi paano nito, palayuan yung counter nito eh. Muhapak. Kita ito Pitik ka mo lang. Baksak mo lang kay Master. Huwag kang magagalit.
Forward. 1, 2, Bayaran ka lang yung ano. 3, 4, 5, Follow mo siya. 6, Bang! Dito agad. Pino agad. Kasi ka-counter yung kalaban eh. backward. 1, Counter yung kalaban yan. Mag-stack up. Pwede mo atake. Counter. 3, 4, Palo ka. 5, Kaya nakapino ka. 7, Kung yung katawan mo. steady. Sit back. Ayun ang ball. Stop. Begin. Okay, ready. 1. Wow. Two. Ay, may nagkaw. Wala, unahin mo yung mga ha. Pwede mo mo, isang talo. Two. Tao enough. Laro ka mo. Palo ko. Bilis. 3. Four. 5. 6. Ito. Kung saan ka ano yan. Team lang. 7. Team lang sila. Pang. 8. 9. Take out. Two. Go. 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 Okay. Yan ka oh. Basic na. Okay. Palo ka. Ready. Mas mauna yung palo mo kaysa ano, sauli. Nakalapat na yung paa mo, nakatama ka na. Palapat pa yung paa mo, nakatama ka ron. Ulit. Ayan o, ito. Pang! Pang mo ka. Huwag yung palo mo. Uy, yung palo mo. Wag! Pino ka na. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ito o. 8. Kiss mo lang o. Backward. Ta. Kiss mo lang. 1. Pet. 2. 3. 4.